مغل پورہ رام گڑھ بازار میں تہرے قتل کی واردات ہوئی۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والا تیسرا شخص بھی جاں بحق ہو گیا۔ 50 سالہ حامد شاہ اور 25 سالہ فاروق فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے شاہ رخ کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ ذاتی رنجش کے باعث پیش آیا، پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے ملزم باؤ گجر نے اپنے سسر اور سالوں پر فائرنگ کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مغل پورہ رام گڑھ بازار میں تہرے قتل کی واردات ہوئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد، اس حوالے سے بتائیے گا پولیس کی جانب سے اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے؟ بالکل مغل پورہ کا علاقہ ہے رام گڑھ، جہاں پر یہ تہرے قتل کی واردات ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مغل پورہ کا علاقہ رام گڑھ بازار کا رہائشی باؤ گجر نامی ملزم ہے، جو کہ اپنے سسرالیوں کے گھر پہنچا اور اندھادھند فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا۔ قتل ہونے والوں میں اس کا سسر حامد علی شاہ اور فاروق شاہ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ رخ خان ہے، جو کہ ہسپتال میں پہنچ کر دم توڑ گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے موقع پر کارروائی کی گئی اور موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اقصیٰ نامی خاتون ہے، جس نے 3 سال قبل پسند کی شادی کی تھی باؤ گجر کے ساتھ، لیکن گھریلو ناچاکی کے باعث وہ آج جھگڑ کر اپنے میکے جو ہے وہ واپس آئی تھی، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا تعاقب کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا اور وہاں پر آ کر اس نے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ ملزم جو ہے وہ مقتولین کے گھر سے تقریباً چند قدم فاصلے پر اس کا گھر ہے، جو کہ اس وقت گھروں میں تالے لگے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا، البتہ موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ضروری کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایس پی سول لائن جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے، جن کا کہنا ہے کہ کرائم سین یونٹ اور فرانزک ٹیموں نے موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جس کے بعد جو مقتولین ہیں ان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا اور اب چھاپہ مار ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کوشش کی جائے گی جلد سے جلد ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے عابد، آپ کا بہت شکریہ۔ اب چلیں کہ 50 سالہ حامد شاہ اور 25 سالہ فاروق فائرنگ سے جاں بحق ہوئے، جبکہ فائرنگ سے زخمی ہونے والے شاہ رخ کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ذاتی رنجش کے باعث پیش آیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ۔ نواز شریف کی پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ بورڈ آف ریونیو نے نواز شریف کی جاتی عمرہ رہائش گاہ پر نوٹس آویزاں کر دیے۔ زرعی اراضی 19 نومبر جمعے کو نیلام کی جائے گی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ نیب لاہور راولپنڈی کے افسران کو نیلامی میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، بتائیے گا۔ بالکل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ کے جرمانے کا معاملہ حکومت میاں محمد نواز شریف کی پراپرٹی کو فروخت کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے میاں محمد نواز شریف کی جاتی عمرہ رہائش گاہ پر نوٹس آویزاں کر دی ہیں، جبکہ جاتی عمرہ میں واقع نواز شریف کے نام زرعی اراضی کو 19 نومبر بروز جمعے کو آکشن کی جائے گی۔ اس حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نیب لاہور اور نیب راولپنڈی کے افسران کو آکشن میں شامل ہونے کی درخواست کر دی ہے۔ ٹھیک ہے عمر، آپ کا بہت شکریہ۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا چودھری صالح حسین سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا چودھری صالح حسین سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جبکہ شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا چودھری صالح حسین سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جبکہ شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ نومبر بدھ کو صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں متعدد مسودہ قانون پیش کیے جائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نومبر بدھ کو صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں متعدد مسودہ قانون پیش کیے جائیں گے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اس اجلاس میں متعدد مسودہ قانون بھی پیش کیے جائیں گے، جبکہ نومبر بدھ کو صبح 11 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں متعدد مسودہ قانون بھی پیش کیے جائیں گے۔
नवंबर बुध को सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का ये इजलास तलब किया गया है और इस इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे, जबकि पंजाब असम्बली के इस इजलास में मुतादिद मुसवदा कानून भी पेश किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि नवंबर बुध को सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास में मुतादिद मुसवदा कानून पेश किए जाएंगे, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही इस इजलास की सदारत करेंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उमर, नवंबर बुध को ये इजलास तलब किया गया है, कौन कौन से मुसवदे पेश किए जाएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 17 नवंबर बरोज़ बुध को जो है वो तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुतादिद मुसवदा कानून जो हैं वो पेश किए जाएंगे, जबकि अपोजिशन की जानिब से इस इजलास में जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन ने भी इस इजलास की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। जी ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। नवंबर बुध को सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है, जबकि पंजाब असम्बली के इजलास में मुतादिद मुसवदा कानून पेश किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही इस इजलास की सदारत करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 133 में PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। आपको बताते चलें कि PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ, बताइएगा, 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आज PTI हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात के जो उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा, उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आज दरख्वास्त जो थी वो 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर थी। और इस केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस फैसल जमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करना थी। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे कमरा अदालत में मौजूद थे और इसके अलावा जमशेद इकबाल चीमा भी अपने वकील के हमरा अदालत में पेश थे, जिस पर 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खान ने जमशेद इकबाल चीमा के वकील को आगाह किया कि वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस को नहीं सुनना चाहते और 2 रुकनी बेंच ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए इस केस को किसी दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश की है। इससे पहले जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने भी जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की दरखास्तों की समाअत से माजरत कर ली थी और दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाई थी, जिसके बाद हफ्ते के रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस फैसल जमान खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को ये केस रेफर किया था और आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। ताहम जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस फैसल जमान खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस को सुनने से माजरत कर ली है। जमशेद इकबाल चीमा जो है, इन्होंने एक तो अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के इक़दाम को चैलेंज किया और साथ ही जो इलेक्शन जो शेड्यूल है NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन का, उसको भी चैलेंज किया है और इसमें उनका ये कहना है कि वहाँ पे हज़ारों वोट जो है वो जाली वोट है हल्का ज़िमनी जो हल्का NA 133 में है। और मजीद उनका ये सदा क्यों यहाँ पे की गई है, एक तो ये कहा गया है कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, जो रिटर्निंग अफसर का फैसला है और जो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो अपील मुस्तरद करने का फैसला है और रिटर्निंग अफसर का जो फैसला है उनको कलअदम करार दिया जाए। एक तो इस्तदा की है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, क्योंकि दूसरी तरफ इन्होंने ये भी नहीं किया है कि इस हल्के में जाली वोट हैं और मजीद ये भी कहा गया है कि वहाँ पे इनको जो जाली वोट्स हैं इनकी मौजूदगी में ये इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते और मजीद ये कहा है कि उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए मजीद उनका ये भी कहना है कि इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और नए सिरे से इस हल्के में वोटर्स की तस्दीक करवाई जाए और साथ ये भी इस्तदा की गई है कि जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको कलअदम करार दिया जाए और नया इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। 5 दिसंबर के जो इंतखाबात हैं, जो तारीख मुकर्रर की गई है, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया हुआ है और इनकी सदा यह है कि नए सिरे से इंतखाबात कराए जाए। ताहम अभी तक इस केस की समाअत नहीं हो सकी और अब जो मामला है फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया है और चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद
اب 2 रुकनी बेंच बनेगा जो जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा की दरखास्तों पर समाअत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बराह रास्त लिए चलते हैं यूईटी कॉन्वोकेशन की तकरीब से। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर खिताब कर रहे हैं। एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में कन्वोकेशन एक ऐसे सफ़र की तकमील का नाम होता है जिसमें वो अपने मकसद के हसूल के लिए मुश्किलात को अबूर करता है। इस सफ़र के दौरान हर तालिब इल्म की एक मुनफरद कहानी होती है। मुझे यकीन है कि आपका ये सफ़र भी गैर मामूली से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन से खिताब मुझे हमेशा मसरूर कर देता है, क्योंकि इस लम्हे में तलबा की अनथक कोशिशों, बेपनाह कुर्बानियों, वालदैन की पुरखलूस दुआओं और असतिज़ा की मेहनत का समर मिल रहा होता है। आज आपके अज़म, मेहनत और हौसले का जश्न मनाने का एक गैर मामूली दिन है। आज आप अपनी अगली बुलंदी पर परवाज़ के लिए लॉन्चिंग पैड तक पहुंच चुके हैं। इस कौम और मुल्क को आपकी बहादुरी, जहानत, काबिलियत और विजन की ज़रूरत है। आपके मिशन की तकमील पर तमाम फारगुल तहसील तलबा व तालबात और आपके वालदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के 27वें कन्वोकेशन से खिताब करना मेरे लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है, और मुझे इस बात पे भी बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह आज तो आप सबको फ़ख्र होना चाहिए कि माशाल्लाह 1 सेंचुरी आपने कंप्लीट कर ली है। तो इसके लिए भी मैं तमाम यूईटी कॉन्वोकेशन से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर खिताब कर रहे हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, 419 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। बारिशें ना होने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क और ग्लासेस इस्तेमाल करें। फरीहा बतूल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो दिन ब दिन जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफा देखने को आ रहा है। जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का रिकॉर्ड किया गया है वो 419 रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि जो बारिशों का मुसलसल सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो स्मोक के बार है वो भी शहर में जारी है। और जो शहर का जो मौसम है वो खुश्क है और मतला जो है वो खुश्क है। माहिरीन ने भी जो है वो खतरे की घंटी में बजा दी है। माहिरीन का कहना है कि जो अफराद में जो है शहरियों में जो मुख्तलिफ किस्म की। आपको बताते चलें कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशें ना होने की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। 419 एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त है, जबकि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। 419 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। हम बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्मोक स्कूल के बच्चों पर भी असरअंदाज होने लगी। स्मोक के बायस छोटे बच्चों का आंखों, सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा बढ़ चुका है। बच्चों ने सुबह के वक्त स्कूल के औकात कार 9:30 बजे करने का मुतालिबा कर दिया। स्मोक स्कूल के बच्चों पर भी असरअंदाज होने लगी है। तफसीलात जान लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, हालात को देखते हुए क्या महकमा तालीम की जानिब से इस हवाले से कोई डिसीजन लिया जाएगा? जी, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि स्मोक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज ब रोज बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त 400 पर पहुंच चुका है। और यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और उन्हें एलर्जी भी हो रही है। और इस वजह से बच्चों ने खुसूसी तौर पर और असातिज़ा ने यह मुतालबा किया है कि
स्कूल के औकात कार 9 बजे के बाद रखे जाएं, क्योंकि सुबह के वक्त क्योंकि स्मोक ज्यादा होती है और बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत पेश आती है, तो बच्चे जो हैं वो आंखें मलते रहते हैं। और यही वजह है कि स्मोक क्योंकि रोज बरोज बढ़ रही है, सर्दियों का मौसम जब भी आता है हर साल स्मोक की वजह से जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बच्चे मुतासर होते हैं और असातिज़ा मुतासर होते हैं, क्योंकि स्कूल टाइमिंग सुबह के वक्त होती है और बच्चों और असातिज़ा को सुबह के वक्त स्कूल जाना पड़ता है। और इसमें वो भी वालिदैन शामिल होते हैं जो कि बड़ी तादाद में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। उन्होंने भी ये मुतालबा किया कि क्योंकि स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ रही है और स्कूल के औकात कार क्योंकि 8 बजे या 8:30 बजे के लिए रखे हुए हैं, तो स्कूल के औकात कार जो है वो 9 बजे के बाद रखे जाएं, क्योंकि उस वक्त जो है वो स्मोक कम होना शुरू हो जाती है और वालिदैन को भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो इस हवाले से हालात का जायजा ले रहे हैं और जो ही स्मोक ज्यादा बढ़ेगी तो वो स्कूल के औकात कार जो है वो बढ़ाएंगे। और इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मशावरत में लिया जाएगा, जिसके बाद स्कूल के औकात कार में तब्दीली का फैसला किया जाएगा। स्कूल के औकात कार में तब्दीली का फैसला किया जाएगा। जुनेद, बहुत शुक्रिया। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बच्चों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आंखों में खारिश होती है, जब इधर भी होती है, एलर्जी हो जाती है, कभी कभी पाँव पर भी होती है, कभी सिर पर भी होती है, सारी जगह होती है एलर्जी। तुम्हारी आंखों में बहुत खारिश होती है, इधर जलन होती है, आंखों में सांस का मसला हो जाता है, हमें इसका टाइम चेंज करना चाहिए, स्कूल का सटना चाहिए हमें। शहर में टमाटर की किल्लत, टमाटर 220 से 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी टमाटर की खरीदारी के लिए परेशान हो गए। तफसीलात बता रहे हैं जुनेद रियाज। टमाटरों की बात की जाए तो टमाटर जो हैं इस वक्त मंडी में 1100 रुपए धड़ी या 1000 रुपए धड़ी जो परसों बिक रहा था, आज 1100 रुपए धड़ी हो गए हैं। और उस सूरत हाल के मुताबिक जो दुकानदार हैं वो मजबूर हैं 200 रुपए या 220 रुपए बेचने पर। टमाटरों की क्या पोजीशन है, क्यों महंगे हैं, क्या वजूहात हैं, इसी वाले से हम दुकानदारों से भी बात करेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है जी टमाटरों की? टमाटर भाई शार्ट हैं, टमाटर यानी काबल का ईरान का आ रहा है। टमाटरों की फसल जो इस वक्त यानी कि सारी ख़राब हो चुकी है, ये टमाटर बाहर से सारे आ रहे हैं, इसलिए मार्केट में कम है, इसलिए ये महंगा हो रहा है। अगर पाकिस्तान की फसल चलेगी तो ये तकरीबन फिर वही पुराने रेट पर आ जाएगा 60-70 रुपये किलो। इस वक्त पाकिस्तान में टमाटरों का यानी कि बहुत कम आ रहे हैं कि तकरीबन पूरे इलाके से टमाटर ख़त्म हो चुके हैं। ये ज़्यादा यानी कि ईरान के आ रहे हैं, काबल के आ रहे हैं, इसलिए ये मंडियों में जो रेट है वो तकरीबन 1000 रुपये धड़ी, 900 रुपये धड़ी मंडियों का रेट चल रहा है। ये महंगाई की वजह सिर्फ ये है कि टमाटर पाकिस्तान की फसल नहीं है, फसल कम होने की वजह से ये बाहर से आ रहे हैं, इसलिए महंगे हैं। अच्छा, आप कितने रुपए बेचते हैं? 200 रुपये किलो, यानी कि 200 रुपये किलो की हमारी खरीद है मंडी की आज की, और 200 रुपये किलो ही दे रहे हैं। जी आपने बात सुनी कि 200 रुपये किलो मंडी में मिल रहा है और बाज़ दुकानदार 200 रुपये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए और बाज़ जो हैं 220 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं। आपका कारोबारी हफ्ला रोज डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 73 पैसे की बुलंद सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 175.73 रुपये से गिरकर 174.50 रुपये का हो गया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175.73 रुपये से गिरकर 174.50 रुपये का हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 73 पैसे की बुलंद सतह से नीचे आ चुका है। गैर मुसद्दिका सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी। महकमा सेहत डेंगू मरीजों के असल हकायक छुपाने लगा। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में कोई मौत ना हुई। गुज़श्ता रोज डॉक्टर सादिया नजीब खान डेंगू के बायस जान की बाजी हार गईं। डॉक्टर सादिया नजीब जिना अस्पताल में वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज थीं। लाहौर में डेंगू के 77 नए मरीज सामने आ गए, जबकि अस्पतालों में डेंगू के 1222 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी। महकमा सेहत डेंगू मरीजों के असल हकायक छुपाने लगा। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में कोई मौत ना हुई, जबकि गुज़श्ता रोज डॉक्टर सादिया नजीब खान डेंगू के बायस जान की बाजी हार गईं। डॉक्टर सादिया नजीब जिना अस्पताल में वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज थीं, जबकि लाहौर में डेंगू के 77 नए मरीज भी सामने आए हैं।
اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. عظمت آوان نے ہمیں جوائن کیا ہے. عظمت بتائیے گا، ایک جانب محکمہ صحت اعداد و شمار چھپا رہا ہے تو دوسری جانب مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آج لیسن جو محکمہ صحت ہے وہ عوام سے جو حقائق ہے وہ چھپا رہا ہے، اور جو اموات ہے، اور یہاں پر سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے کہ جنا اسپتال جو شہر کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اور وہاں پر ڈینگی سے جو ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ جہاں بات ہوئی ہیں، اور وہ جو محکمہ صحت ہے اس نے وہ اعداد و شمار کو جاری نہیں کیا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں گے، جو پرائیویٹ کلینکس ہوں گے، وہاں پر جو اعداد و شمار اگر وہاں پر جو اموات ہیں ان کو تو بالکل ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ کیسز بھی ذرائع کے مطابق وہ بہت زیادہ ہیں. اموات کی جو تعداد ہے ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جو یہ ڈاکٹر سعدیہ نجیب ہے جن کی عمر صرف 27 سال تھی، اور وہ ڈینگی سے جناح اسپتال میں زیر علاج تھی اور وینٹیلیٹر پر تھی، جو کہ جابر نہ ہو سکی اور اپنے خالق چیکی سے جا ملی ہیں. اور یہاں پر سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ ڈینگی ابھی بھی ہے، اموات بھی ہو رہی ہیں، لیکن محکمہ صحت کی جانب سے سب اوکے کی رپورٹ ہے. اور ذرائع کے مطابق جو محکمہ صحت ہے وہ کورونا کا کیئر لینا چاہ رہا ہے، اور کل سے جو ایکسپو ڈینگی فیلڈ ہسپتال ہے وہ اس کا جو انڈور ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، جبکہ 18 تاریخ سے آؤٹ ڈور بھی بند کیا جا رہا ہے. یعنی ڈینگی آپ کا روٹ پر ہے، اموات آپ کی ابھی بھی ہو رہی ہیں، کیسز میں بھی اضافہ جاری ہے، لیکن آپ کی جانب سے اوکے کی رپورٹ ہے. اعداد و شمار میں کم کیسز بتا کے اور اموات نہ بتا کے عوام سے حقائق بھی چھپائے جا رہے ہیں. عوام سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں. عظمت بہت شکریہ آپ کا. چیف الیکشن کمشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت NA 133 کے ضمنی الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا. NA 133 کے ضمنی الیکشن میں حساس پولنگ سٹیشن پر CCTV کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا اور NA 133 کے ضمنی الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے بات چیت کی گئی. NA 133 کے ضمنی الیکشن میں حساس پولنگ سٹیشن پر CCTV کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. راؤ دلشاد، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا. ایگزیکٹلی جی، چیف الیکشن کمشنر پنجاب، چیف الیکشن کمشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ اب سے کچھ دیر قبل مشن پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے 133-206 کے ضمنی الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ NA 133 کے ضمنی الیکشن میں پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے نصب کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے جو ہدایات کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کو پرائز میرٹ. ٹھیک ہے راؤ دلشاد حسین، بہت شکریہ آپ کا. ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پنجاب حکومت کے نئے بلدیاتی ایکٹ 2021 کے تحت میئر لاہور کا انتخاب براہ راست اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا، جبکہ میئر لاہور LDA، باسا، ٹیپا، PHA اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سربراہ ہوگا. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہاؤس کے ارکان کی تعداد 70 تک رکھی گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ دلشاد. بالکل جی، پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی نظام متعارف کرانے کے حوالے سے بلدیاتی ایکٹ 2021 کا جو مسودہ ہے وہ فائنل کر لیا ہے، اور اس حوالے سے اس مسودے کے تحت بلدیاتی نظام میں مجموعی طور پر جو اربن لوکل گورنمنٹس ہوں گی ان کی تعداد 260 ہوگی، جبکہ رورل جو لوکل گورنمنٹس ہوں گی جن میں 35 ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 35 رکھی گئی. آپ کو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر اب جو تعداد ہے بلدیاتی اداروں کی وہ 295 ہوگی، جبکہ اسی حوالے سے جو لاہور سمیت صوبہ بھر میں نیبرہڈ کونسلز کی جو تعداد ہے وہ جو کہ اربن ایریاز میں ہوں گی ان کی تعداد 1883 رکھی گئی ہے، جبکہ ولیج پنچایت کونسلز کی جو تعداد ہے وہ 3364 رکھی گئی ہے جو کہ رورل ایریاز میں ہوں گی. اسی طرح سے نئے بلدیاتی نظام میں میئر جو ہے وہ با اختیار بنایا گیا ہے. میئر PHA، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹیپا، واسا اور LWMC کا براہ راست سربراہ ہوگا، جبکہ مجموعی طور پر 10 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ میئر کے زیر کنٹرول ہوں گے، جن میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ سپورٹ
اینڈ کریشنل جو اتھارٹی ہے وہ بھی میئر کے کنٹرول میں ہوگی. اسی طرح سے جو میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا ہاؤس ہوگا وہ 70 ارکان پر مشتمل ہوگا، جن میں 45 ایسے ارکان ہیں جو کہ براہ راست کونسلرز منتخب ہو کر آئیں گے، جبکہ 25 جو ہیں وہ ٹھیک ہے. راؤ دلشاد بہت شکریہ. اب تک